alhamdulillah rabbil alamin ami ala fuka ala barkada ka awira fo wati be aka wala ka jona ka ci sirla dan def limina yi nga o min no jera ko sen ko jabe mi badum ko fro mali kono an mali ko kam surtout anga karam wa mu fu wati be la jena amay anga la tru mo fu ka anga jina ko fu ka muru fu ka somo fu ka dama be fu memi man mi dip mam male ko nan male ko mi dara yilen fu ku bare ma ngando be do ablay ko to ngo ma nga sir fu parce que nya fi nga boro la ka chango sir fu na ble tu tangi min nagli mo ko fu le ke dande fu limina kan fane mbafu ala inke o dum gasre parce que ñafi ka chan ngo ala de be do de ni ala ya mo nga do de o fem bari la min fani mafu dan de furi min ka ala fo ka ala barada ka ta ka sege wala bi anti kuma jeya comme ya fo chugo mina ma chamana mi baroke ya ni ta to klen ka ya mi to kuma dona ka doni parce que ñaa fait donner le to ko donner mais ni fait mi don be je bo se ko don e ko anga baroga bi adama do nga xamna ko kan bon ne go xamna ko o ya bere be wo nana parce que ben xamna ko do ga xamna ko dengoy do ga xamna ko musufur ko do ga xamé banay ainsi de suite donc do ga xamna ko yele nafal ko de donc ben nga xamé katcha do ga xamé frain o frain asa ke famay do te ngata jibana ko fe do te papier ko donc xamé nango ne ko nga barogo o kan o ya bede donc mais ami do tawde la kabi barogo banala sona ina fo am la mena 100 no dengoye parce que dengo nya fi en mi mata mfo bi na me mbaw bi na me ndo mi na me muso bi na be na me donc mi ya fa ni maso fe ko so parce que o sujet en kagele doni ni ko bi na ne kuma dengo yi gila do wa ko na me fe mo ko famia ka donga fo ami baro ne kuma nya fo do la ko famia dengo fala folo dengo gela be fan chamana mais ni ko dengo dro mi se ka gina fa ako muso ka dengo o ye doye mais choka dengo fana problème fana bi non parce que ni dengo problème ta 6 ans ame wati mina 6 ans ni mo kemeta muso la ko den ta tigi bolo muso bolo i ba la je bi wulon flan o ye muso ye bi saba fana o ye cɛw ye c'est sûr o ye cɛw ye quoi parce que cɛ caman bɛ bi mɔgɔ bɛ ɲinɛ o kɔ n y'a fɛ ni mi kuma fɔ bi na mɛ mɔgɔ ka hakɛ to cɛ caman bɛ bi i b'a sɔrɔ denkisɛ t'o fari la o ka ca bi mun b'a kɛ bana b'a kɛ denkisɛ tɛ mɔgɔ caman fari la bi dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se ka den sɔrɔ den kelen den fila sɔrɔ mais a fait la musique bana dɔ b'i minɛ a bɛ denkisɛ faga i fari la pewu o bɛ kɛ quoi o bɛ kɛ an y'o ye a ka ca i bɛ se ka den kelen den fila sɔrɔ donc i ka bagage bɛ jɔ o ye cɛ ye muso fana même chose mais bi mi fɛ ka kuma cɛw kan o sira kan fɔlɔ parce que i b'a jateminɛ n'i ye furu kɛ san kelen san fila de la k'a f'i ye n'i ye furu kɔni kɛ san kelen san fila ma den sɔrɔ cɛ ni muso a jija a ka taa an ka furakɛlaw voir a ka dɔn mun de bɛ yen nɔ problème bɛ yen nɔ a bɛ cɛ de la wa ou muso la parce que cɛw tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u b'a fɔ k'a bɛɛ ye muso de ye or que san kelen san fila n'a ye kɔni kɛ kɔni sisan ba pa a taa analyse kɛ a k'a lajɛ a ma den sɔrɔ mais mun de don bana de don wa mais mun de don fo ka dɔn mais cɛw tɛ taa lajɛli kɛ o la cɛ b'a fɔ k'a bɛɛ ye muso de ye d'accord yɔrɔ fɔlɔ pour que cɛ ka se ka den sɔrɔ fɔlɔ maximum i ka se ka den sɔrɔ fɔlɔ denkisɛ min bɛ kɛ adamaden fari la fo ka se 20 millions miliyɔn 20 fɔlɔ fo o ka sɔrɔ i fari la fɔlɔ ka se ka den sɔrɔ
bon cɛ caman de bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ denmisɛnninw fara la a tɛ tɛmɛ $1,000 $2,000 dɔw ta tɛ 0% yɛrɛ o mɔgɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ yen o ka ca hein donc i b'a ye dɔw bɛ muso furu muso kelen saba ba a tɛ ɲɛnabɔ fila bɛ furu a tɛ ɲɛnabɔ saba bɛ furu naani bɛ furu nin bɛɛ la cɛ tɛ hakili sɔrɔ k'a fɔ a ko problème b'ale de la o de n'i ye kelen furu n'a ma ɲɛnabɔ e k'a lajɛ ba mun de bɛ yɛlɛ la f'i k'o dɔn bien donc ni e ye muso furu la san 1 san 2 san 3 muso ma den sɔrɔ bana dɔ bɛ yen a bɛ muso minɛ denso ni denso n y'a f'i ye mɔgɔw ka yafa parce que kuma ka gɛlɛn dɔɔni parce que an ka karamɔgɔw ye a n'an faw y'an kalan yiribɔ min na donc waati dɔw bɛ nin funu yɔrɔ fɔ an ye olu kalan kɛ quoi voilà donc ni muso ye furula ka san 1 san 2 kɛ a ma den sɔrɔ bon denso dun bɛ dayɛlɛ de ni denkisɛ mana kɔnɔ cogo dɔrɔn a bɛ kɛ bana ye a bɛ kɛ bana ye o bana bɛ se ka kɛ fibrome ye a bɛ se ka kɛ fiɲɛ muso dɔ kɔnɔ tuma dɔ la kɔnɔ bɛ bonya ka kɛ i n'a fɔ i lajɔlen don mais fiɲɛ de b'i kɔnɔ parce que i kan ka den sɔrɔ waati min na o bɛ tɛmɛ donc n'o mɛnna c'est à dire o bɛɛ bɛ kisi ne bɛ ko kisi a bɛɛ olu de ye ou bien muso cɛ min b'a muso ta kɔfɛ ta jamana kɔfɛ san 5 san 10 san 20 o tɛ na o fana bana de ye bon ni muso dun ye san 1 sɔrɔ a ma den sɔrɔ kɔnɔdenw bɛ to k'a minɛ bana bɛ to k'a minɛ donc e tɛ foyi ye muso man kɛnɛ o muso man kɛnɛ kɛ mais mun de ye muso bana ni muso bana denkisɛ tɛ cɛ fari la muso kan ka den wolo waati min o bɛ tɛmɛ a kan donc a bɛ kɛ bana o ye diyagoya de ye a bɛ n'a fɔ n'i ye sokura jɔ sisan n'i ye sokura jɔ k'a pɛntiri k'a sɔgɔ n'i taara n'i ye kalo 1 kɛ n'i nana dayɛlɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ nɔgɔ b'a kɔnɔ voilà barisa kɔnɔ nɔgɔlen don muso fana bɛ ten nɔ de f'o ka faamuya muso caman ka denko problème y'o de ye o b'a sɔrɔ cɛ denkisɛ man ɲi a man ɲi fiyewu donc n y'a m'o de f'u ye tuma bɛɛ a ye taa analyse kɛ cɛw ka taa analyse kɛ a ka dɔn mun de b'i la d'accord n'a donna sisan ko bon denkisɛ min fara ka dɔgɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a furakɛ a temps o temps dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka 4 de furakɛ la 4 peut-être 4 bon yiri filɛ nin ye yiri temps o temps farafin yiri bɛ se ka min furakɛ o mɔgɔ 8 mɔgɔ kɔnɔ c'est sûr a de b'a dɔn tuma bɛɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ mɔgɔ ci a mɔ de la parce que yiri n y'a f'i ye tubabu fura bɛɛ yiri de ye fɔlɔ i bɛ tubabu fura fɛn o fɛn na comprimé yiri de ye sirop yiri de ye pikiri ye yiri de ye hali sukaro gansan o yiri de ye a bɛɛ yiri de ye a bɛɛ yiri ye hali boisson kelen an nana coca cola a bɛɛ yiri de ye a bɛɛ mais o ye mɔgɔ kamana gan hali poudre c'est à dire pharmacie min fa fɛn o fɛn a bɛɛ yiri de ye ka baba yɛlɛma dɔrɔn ba a bɛɛ yiri de ye donc yiri ɲuman yɛrɛ o ye sɔrɔ yɔrɔ min na sisan an fɛ o ye Mali de ye Mali yiri kɛ ni sous-région bɛɛ yiri ye c'est sûr parce que n yalala ye jama caman kɛ maa dɔ min ye donc ni denkisɛ t'i fari la min b'a furakɛ yɛrɛ o ye yiri de ye i b'a dɔn o yiri fɔlɔ yɛrɛ o ye nkɔko de ye jilankɔko kelen ni denkisɛ t'i fari la fiyewu nkɔko b'a furakɛ ka ban pewu i bɛ den sɔrɔ jilankɔko kisɛ in a b'o furakɛ est-ce que i y'a faamuya donc n bɛ fɛ k'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna yiri nafa ka bon fo a dama tɛmɛ denko la bon n'a fana ye bana bila muso la sisan parce que ni cɛ kan ka den sɔrɔ waati min na n'o waati tɛmɛna n'a ma den sɔrɔ a bɛ kɛ bana ye muso la donc a bɛ kɛ sa ka muso dɔw kɔnɔ funu dɔw bɛ kuma i b'a fɔ k'u lajɔlen don parce que fiɲɛ bɛ don o kɔnɔ waati la o temps bɛ bouger donc diyagoya don n'i taara hôpital la u b'a fɔ ko fo k'i ka opérer de o de tiɲɛ de ye o bon n'i porola n'o ye opération kɛ sisan o bɛ furakɛ n'i nana san 1 kɛ tun san 2 i ma den sɔrɔ tuguni diyagoya tuguni opération bɛ yen nɔ diyagoya parce que ale ye foni mais ni denkisɛ nana don denso kɔnɔ sisan o fana o ye fura dɔ de ye a bɛ banaw kɛlɛ ka bɔ muso kɔnɔ kurukurumisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ denkisɛ b'a kɛlɛ donc ni cɛ man kɛnɛ n bɛ fɛ k'o de fɔ tuma bɛɛ ni denko gɛlɛyara cogo o cogo cɛ ka analyse kɛ o de ka ɲi o la a bɛ lafiya joona
n y'a f'i ye muso ka problème min b'a la n bɛ sɔrɔ ka tuguni muso kan ka den sɔrɔ waati min kɔnɔna na n'a ma den sɔrɔ a bɛ kɛ bana ye muso la o diyagoya de ye muso ye bana a ye bana donc o de bɛ na ni musali de kuma bɛɛ n'a bɛ n fa ka hakɛ to n ba ka hakɛ to n'a bɛ koli la koli bɛ fin koli bɛ kɛ basikuru ye fana ye ainsi de suite donc i b'a ye sin min na ka fa dewu ka kɛ i n'a fɔ a kɔnɔma don yala muso ka bana 120 bɛ yen nɔ a bɛɛ ye muso cɛw ye a bɛɛ cɛw ye i se ka faamuya donc ni o nana muso la sisan parce que ale a b'a to muso kɔ bɛ ja ni koli bɛ na sisan kɔ bɛ ja kosɛbɛ n'o kɛra a bɛ jigin fo sen fɛ tuma dɔ la dɔw ka koli nana i bɛ ala kale k'a tigi bɛ ten na o n bɛ min fɔ aw ɲɛna o problème yɛrɛ caman bɛɛ bɛ cɛ lamɛn parce que denwolo kuma bɛ tɛmɛ a kan cɛ ka denkisɛ man ɲi cɛw ka o furakɛ n y'a fɔ dɔgɔtɔrɔso b'a furakɛ mais farafin yiri o ka teli a fɛ awɔ parce que n taara dɔgɔtɔrɔso la sisan u bɛ fura d'i ma peut-être 3 mois o d'i ma fɔlɔ i k'o kɛ n'a ma ɲɛ i bɛ taa tuguni donc a bɛ 6 mois ni 6 mois kɔni sera n'i ma den sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ fana k'i furakɛ sa o ka gɛlɛn dɛ c'est rare ka gɛlɛn bon denkisɛ dun a bɛ dilan ni yiri min ye nkɔkun de don a yiri ka ca mais jɛnko kelen nin ale b'a dilan ka denkisɛ dilan adamaden fari la ale b'a kɛ an y'o kɛ a ka ca farafinna yan ani farajɛla a ka ca donc n bɛ fɛ k'o f'i ye k'o yɔrɔ faamuya i ye haminanko min fɔ k'a dɔn ka tuguni i ko cɛw ni musow ka gɛlɛyaba in bon a faama camanba ye denko ye han den kɔnɔ bonya camanba de ye ni bɔr'o la sisan n y'a fɛ ni bɛ kuma tan nɔ fɔ bɛ lamɛn an karamɔgɔ bɛ lamɛn donc n bɛ yafa ɲini fɛ waati bɛɛ lajɛlen na haminanko gɛlɛnw bɛ yen nɔ bana n nana ka jelilabana f'i ye fɔlɔ bana min adamaden jeli la o ka ca dɛ mais jelilabana furakɛ min fɛnɛ fɛ o ye yiri de ye n nana k'o yiri f'i ɲɛna n ko o ye npogobangɛɲɛ de ye jelilabana mana kɛ cogo o cogo n t'a tɔgɔ fɔ dɛ jelilabana b'i la k'a tɛ furakɛ fɛn ma furakɛ o yiri de ye o fana yiri fana o npogobangɛɲɛ de ye dɔw ko so ko npogo ala k'o furakɛ an ni cangara bilenni olu bɛ olu furakɛ quoi i se ka faamuya donc o ye jelilabana ye n y'a fɛ n t'a tɔgɔ fɔ jelilabana kɔni mana kɛ cogo o cogo la o b'a furakɛ n b'o kɔni f'i ɲɛna min dɔw ka tuguni komi waatila ko de don ko ka ca min dɔw ka tuguni bana na toujours n nana k'a f'i ye n ko diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɔlɔ n ka girinkajɔ kun ye fɛn kelen bɛ yen cɛ ani muso faama ani fantan bɛɛ ka girin kun ye fɛn kelen pe i b'a dɔn wa d'accord i ka balo i ka sa i kana malo faama o fantan o e o ne o lamɛnbaga bɛɛ ta kun ye an ka balo an ka sa an kana malo n nana k'o ɲɛ f'i ye ka tɛmɛ o tɛ bana ye mais o ye bana ye o ka jugu ni a bɛɛ ye o ye diɲɛ nafoloko de ye n y'a f'i ye k'i bɛ se ala deli ala k'i don alijinɛ kɔnɔ mais ka diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ n y'a fɛ o tɛ se ka seli ye o tɛ se ka wurudi ye o tɛ saraka bɔko ye c'est la solution voilà an bɛ fɛn dɔ kelen o tɛ kelen ye quoi ka diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ o tɛ wurudi ko ye dɛ n y'a f'i ye ala ye diɲɛ mɔgɔ min ma o ye nansara de ye n nana k'a fɛ nansara don ka kalawa kɛ dɛ a tɛ kalawa kɛ a tɛ wurudi kɛ mais ala ye n'a ye diɲɛ hinɛ bɛɛ bɛ yen bolo i b'a bila yen nɔ ko o tɛ kelen ye karamɔgɔkɛ k'a f'i ye ko na nin wari hakɛ dɛ n bɛ don kalawa la ka ala deli ye i ka nafolo sɔrɔ olu tɛ tiɲɛ ye o n nana k'o f'i ye yan nɔ fɛɛrɛw b'a la n t'olu ɲɛ f'i ɲɛna dɛ parce que munna nafoloko ye fɛn dɔ de ye mɔgɔw bɛ min miiri a ka bon adamadenw dɔ hakili ma k'a fɔ min ala tɔgɔ dɔ baara sisan i bɛ nafolo sɔrɔ i b'a kɛ tan non olu tɛ o kokoro bɛ don ko dɔ kɔnɔ voilà o ye nafoloko sira ye a diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ o tɛ se ka seli ye o tɛ se ka seli ye o tɛ wuruduko ye o cogoyaw de ye o bɛ yen masalan an filɛ ka lajɛ sisan vidéo de la wuruduko t'a la o mɔgɔw bɛ an lamɛn arajo la wuruduko t'a la o kɛcogo de don han wala olu ye kɛcogo dɔrɔn de ye ni kuran bɛ yen i ka telefɔni batiri la wala écran ma ci c'est à dire n bɛ fɛ ka min f'i ye
ke isigerte malla sta ka mo wol telephone amerique français o wurdu ko de ya mo kalane na sara wol kalan ko don ko nyedo nya fe fahim bana yela on de bana yela kuna na folo kola ni mo ko mi afi na ko mi a délégué iga na folo so te tien jamais a chobe no re abe chuko bala me kenaka gasaka ko nya min la ga fe gasaka ko be no de ani na folo barta kala de kay gasaka la ben parce que do be do na folo sabi ba quand la flane sura do bakatu be no be ko zawati ya nyira mo ba ko se zawati iba bara mo ko e mo ko gasaka la ben e mo ko be fe ga million d'euros so o be kake ni zawati o be no me ka foki bi siga cadre no tere kai zawati sura waketu kalande no abita no do be do sura ketu ko de bala et puis fin parce que ala yo fanye zawati yero ya amu de fo amu muru ya amu de fo so sura waketu do na fo suru o ti wulile o na fo soyi ma be chugudi be chugudi mi donne viala ika donc ko meka mami fo nteka fo kufe donne ko viala soro waketu la sabe fe ka worde soro masala ko ngobi dala sa mo ko jurubi la juru voilà jurubi la sa million temps million mois million be jurubi la voilà ite fe ka mo fio bien et puis soro za wati bala be ni ala ben sisa karamoke mina dalu do fio la 600 nde farale mo male ka fo mini ko tango fede ko mate mo le no mais ni ya la ba o chola ka sala a hindi bo ka bam pew yani mo ngeyona ina atina al qasab fasal rabbika wa khana shan aka hulabtaw shaytan do ni za wadila ben aka chola yo borso iti mo lo fio ni jurubi la amana gna ko fon ven ta jurubi la ibo sara noy mais ka fo ya abarake komta bi wara bilenga o tere itta bi wara bilenga ka fo ko donc la ko so war di mo o te sawo ko mina ika jura bisa no nyo ko do nyo ka cha nyo ko nga ka cha ni bala ben ka di mala be sama di mo bo ma fe tani chez Granyo Badou wisri nta ka toli ke damaro ni ekle za wake ima kungame kle ulo vrema kungame kle tan la se fio ka wala so olu be no olu be o adu sa to ko juru de bila itara wata bangla sisa donc il ga so itara ka so papier do machisa bon il ga so saisi bon la ka so ko i kono bana voilà i kono gana donc olu be no quoi o yeki dépendre solo ba ketu be non olu suku kama itu mo fio tang ya barake kono tike ni la niya la beno e sa niya do ma fe ka dun ade boko da ma gla ade ba do i warso bon olu nya fe o te wurdu ko yede o ketu ko de o te wurdi ko o te saraka boko ne o kala nga ko don o chi o be bamana fe la nya fe ne bamana ke bamana tu ko tono kere wala misiri fu wata bele na misiri fu kataka sen ça dire ningu mi mas ke fu kan nta do me na mi fo ka min pe parce que we je boya su begen kala ngade ko tongere bamana saraka wala mi bere fu ko so be bere ma kan ko bere kilen fu ko bale ma ngono bere ko able en kan ko be fu madame na Amerique la ta Italie ta Espagne ta Guinée équatoriale Congo Brazza nta Gabon ta Côte d'Ivoire Burkina sous raison be mo bere l'info ta fo Europe me bere l'info kamo ke mi we boya su bege mu fo ko so be dan fo mina kayru la kunna ta ni hagri bula wati bere gina de ko mu ka madon me do wala kuye jumena papier kula la kan ko ye geda chaman be bi ni o muso ni nyonche mi fe muso ka sawali chokoro furu e fenre ala ye furu ala ya bon ko jugu
donc to jamana sharau be no muso ni ke ba don donc ma ka mi fo muso nyana wasabali pour que denga do dala wasabali donc mi do ke ala ka cewde muso ala bu be ala ka bala jiden be mo ene ci ala fe mala ko na ne mala ko kam ala ka bala jiden be bi pok ko jen mami mi nya fay no wo fe kay ala fe anga do wa fe no fatura ala ka bala jiden mo ko fe fana mama ni fatura anga kere la mala kele na may ala fe ala ka yafo mo parce que ba don anga strasu chama bina anga fintugo ko subala jaram bala ndinyo ko choshila ka fo mali fanga fana ngina ukara ngino ko chogo shila nya fe male ma nga sigi biga yele yele kay mo bela fo male yen ngobe male yen dara ti jenshi dara parce que an sinyo flani an dum track clair ou bina ya c'est-à-dire mo bor no la kana male ko fam bela jine fe nyani ko ani me no ni se va ser assisa anga mo mora no la kana ba so be fam fe sanyi mo bugo mo ni sigi mir do bi kashi abe amba do lewu na sinyo de do donc ne ko ma ala fe ala kana mal basi ala mal basi karta mina bina ya sisa karta yi ala ka hera ko mo ala fe ala anga mali amay ala de wole sune kile ala ka jiba kan sawe amon shiri ala fe ni mami mir kunna kana mir bila ko vraiment mi ala de deli ala ka hina do ngam mal kana no mi ya fay mo ko fe ko abade mamando balu ablay mi balula tamno li parce que kala ko ledo nda shudon nda ledo ko ma yafami iri befe dafa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh